Chaitanya Chandra Mandir Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasa Tato Jayam Mudiraya Idam Bhagavata Nama Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Uttama Shloka Charitam Chakaram Bhagavan Rishi Chakaram Bhagavan Rishi Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam 5:5-17 Las enseñanzas de Señor Rishabhadev a sus 100 hijos por la Señora Rishabhadev. Ay, 100 hijos. Ay. Okay. Kas Tam Swayam Tad Abhijño Vipasched Kastam Swayam Tad Abhijño Vipasched Kastam Swayam Tad Abhijño Vipasched Wow, amazing. Avidyayam Antare Vartamanam Avidyayam Antare Vartamanam Avidyayam Antare Vartamanam Avidyayamantare Vartamanam Drishtva Punas Tam Drishtva Punas Tvam Drishtva Punas Tam Sagrinah Kubudim. ¿Qué significa kubudim? Buddha Penapankaya Brahmadeva Vamavagachati is burbujos in eso. Burbujas. En inglés, bubbles. So ku es mal. So es posible especulación mental. Mal burbujas. Mal inteligencia. Yeah. Okay. Drishtva punastam sagrina kubudim. Ahora, en un momento axial, todos nosotros tenemos kubudim. No podemos recordar más de. Yeah, okay. Prayojayed Utpathagam Yatandam Kastvam Swayam Tad Abhijño Vipasched Avidyayam Antare Vartamanam Drishtva Punastam Sagrina Kubudim Prayojayet
Utpatagam yatandam. Prayojayat utpathagam yatandam. Bolye. Kastam swayam tad avidyo vipaschit. Kastam swayam tad avidyo vipaschit. Avidyayam antarivartamanam. Avidyayam antarivartamanam. Drishtva punastam sagrina kabudim. Drishtva punastam sagrina kabudim. Prayojayat utpathagam yatandam. Prayojayat utpathagam yatandam. Kastam swayam tad abhigyo vipaschit. Kastam swayam tad avidyo vipaschit. Avidyayam antarivartamanam. Avidyayam antarivartamanam. Drishtva punastam sagrunako buddhim. Drishtva punastam sagrunako buddhim. Prayojayat utpathagam yatandam. Prayojayat utpathagam yatandam. Damas estimadas, kulastri. Kastam swayam tad abhigyo vipaschit. Avidyayam antarivartamanam. Drishtva punastam sagrunako buddhim. Prayojayat utpathagam yatandam. Kastam swayam tam abhigyo vipaschit. Kastam swayam tad abhigyo vipaschit. Avidyayam antarivartamanam. Avidyayam antarivartamanam. Drishtva punastam sagrunako buddhim. Drishtva punastam sagrunako buddhim. Prayojayat utpathagam yatandam. Prayojayat utpathagam yatandam. Kaha. Gente. No, perdón. ¿Dónde estamos? Caja. ¿Qué persona es la que? ¿Qué persona es la que? Tam. A él. Swayam. Personalmente. Tadabhigyana. Tadabhigyaha. Con conocimiento espiritual. Vipaschit. Un sabio erudito. Avidyayam. Antare. Ignorante. Vartamanam. Existir. Drishtva. Al ver. Punaha. De nuevo. Tam. A él. Sagranaha. Muy misericordioso. Kubudhim. Que es adicto al sendero del samsara. Prajoyayet. Ocuparía. Uptagam. Que sigue el camino equivocado. Yatha. ¿Cómo? Andham. Un ciego. So we're continuing with the instructions of Vashabdik to his son. Continuamos con las instrucciones de Rishabhadev a sus hijos. Yeah. And the acharyas cite from these many times. Yeah? Los acharyas le citan muchas veces. Yeah, because so there's so many instructions in the Bhagavatam. Hay muchas instrucciones en el Bhagavatam. So many prayers. Muchas oraciones. And our acharyas, focus on some of them.
Y nuestros acharyas se enfocan en algunas de ellas. Yeah, Bhagavatam is unlimited. El Bhagavatam es ilimitado. Yeah, we've been explaining many times. Se nos ha explicado muchas veces. Even Indologists. Incluso Indologistas. indologistas. Yeah, people who know the Vedic culture. Gente que conoce los Vedas, la cultura védica. Yeah, maybe from a little bit more mundane perspective. A lo mejor desde una perspectiva un poco más mundana. Even they admit Srimad Bhagavatam is incredible. Incluso ellos dicen que el Srimad Bhagavatam es increíble. They say. Yeah, Even great South Indian scholars. Incluso grandes eruditos del sur de la India. Very religious people. Gente muy religiosa. They say that the Puranas look very brilliant. Dicen que los Puranas son muy brillantes. Like stars in the sky. Como estrellas en el cielo. Until the moon. Hasta que la luna del Srimad Bhagavatam aparece. He's bigger than we are. Él es más grande que nosotros. Yeah. And so they say this is not an exaggeration. Esto no es una exageración. For the beauty of the poetry. Para la belleza de la poesía. For the sophistication of the grammar. Para la sofisticación de la gramática. And for the profundity of the philosophy. Para la profundidad de la filosofía. Yeah, Srimad Bhagavatam is in a class by itself. Srimad Bhagavatam es en una clase en sí mismo. Yeah, so it's very incredible. You know? Es muy increíble. Yeah, actual purports would be very long, you know. Los significados serían realmente muy largos. I think Bhaktisiddhanta lectured for 2 weeks on one verse or something. Creo que Bhaktisiddhanta daba clases durante 2 semanas. Yeah, because you can translate the words, you know. Porque puedes traducir las palabras. For example, por ejemplo, the 4 Kumaras. Los 4 Kumaras. They want to go into Disneyland. Quieren ir a Disneyland. Vaikuntha, no. Vaikuntha. But the guards say, you know. Pero los guardias dicen. You're too short. Sois demasiado pequeños. You can't go in. You know? No pueden entrar. So they become angry, you know. Entonces se enfadaron. And they accuse the guards of being false devotees. Y culparon a los guardias de ser devotos falsos. Yeah. But all the words they using to criticize them. Pero todas las palabras que utilizaron para criticarlos are indirectly related to the family. Están indirectamente relacionadas con la familia. Yeah, it's not just that you are a traitor to society. No que simplemente tú eres un traidor a la sociedad. You're a traitor to your family. Eres un traidor a tu familia. Yeah, so this doesn't come across in the purport. Esto no aparece en los significados. Just not enough time. No hay suficiente tiempo. Yeah. So it's so subtle, so incredible. Hay cosas tan sutiles, tan increíbles. We can discuss for a long time about the glories of the Bhagavatam. Podemos hablar las glorias del Bhagavatam mucho tiempo. Yeah, become motivated to try and take advantage of it. Motivarnos y sacar beneficio de él. Yeah. So it's very progressive. Es muy progresivo. Yeah, Krishna's lotus feet. Los pies del loto de Krishna. Krishna's legs. Las piernas de Krishna. Krishna's waist. La cintura de Krishna. So we're gradually going up. Y poco a poco vamos hacia arriba. Yeah, and there was one time when in Mayapur, you know. Una vez en Mayapur. Because this is a long time ago. You know? Hace mucho tiempo. And there were quite a few ghosts there, you know. Había algunos fantasmas. Yeah. And so there was one of the workmen was out in the field. Había un trabajador en el campo. Yeah, working for ISKCON. Trabajando para ISKCON. Cultivating, you know. Estaba cultivando. And then he saw one very, very big Bengali sannyasi, you know. Y había un bengali sannyasi muy grande. With a big beard, you know. Y con una barba muy grande. Saffron cloth. You know, y ropa azafrán. Looking at him. Le estaba mirando. So he paid his obeisances. Y él ofreció sus reverencias. And he had chicken feet. Y él tenía pies de pollo. So he screamed, you know. Y él gritó. Ah. So this had been happening several times. You know? Y esto pasó varias veces. So it was one ghost. You know? Era un fantasma. So we're starting at the feet of Krishna. Así que estamos empezando por los pies de Krishna. First 2 cantos. You know? Los primeros 2 We cantos. start to look up. Empezamos a mirar hacia arriba. 3rd and 4th canto. You know? Tercer y cuarto cantos. Yeah, so this is 5th canto. Ahora estamos en el quinto.
It's very advanced. Es muy avanzado. Yeah, there'll be a description of hell in here. Habrá una descripción del infierno aquí. Yeah, the Bhagavat hell El infierno Bhagavat is worse than the Muslim hell. es peor que el infierno musulmán Christian hell. o que el infierno cristiano. Buddhist hell, there might be some competition. El infierno budista a lo mejor hay un poco de competencia. Yeah. Theologians comment. Los teólogos comentan In most scriptures in the world, que en las mayorías de las escrituras del there's mundo a lot of descriptions of hell. hay muchas descripciones del infierno With all kinds of problems. con todo tipo de problemas. Yeah. But there's not a lot of description of heaven. Pero no hay mucha descripción del cielo. It's interesting. So this is basically tamasic Puranas. Estos son Puranas tamásicos. They're trying to motivate by fear. Intentan motivar por el miedo. So Rishabhadev's instructions are advanced. Las instrucciones de Rishabhadev son muy avanzadas. And we're commenting that usually he talks about Adhokshaja, Vasudev. Y hablamos de que él habla de Adhokshaja, Vasudev. And he talks about the problems of the material world. Él habla de los problemas del mundo material. Yeah, and that intelligent man should be free from attraction to sense gratification. Un hombre inteligente debe de estar libre de la atracción sensorial. At least intellectually. Por lo menos intelectualmente. We should understand that it's just useless. Debemos entender de que es inútil. Yeah. I'm going to give you a very nice ice cream cone. Te voy a dar un buen ice cream, un helado de... Una cita muy buena de helado. Cold. No, un cono te voy a dar un cono, un helado, muy rico. What flavor would you like? ¿De qué sabor lo quieres? You can have 3. Put it in your trays. Puedes tener 3. Chocolate, nata, vainilla. But every time I give it to you, every time cada vez que te lo doy, I knock it away. Wow. lo tiro. But that's sense gratification. Pero eso es gratificación sensorial. The greatest sense gratification el disfrute sensorial más grande is frustration. Es la frustración. Because then at least you have the idea with you. Porque entonces tienes la idea contigo. Yeah. This is material world. Este es el mundo material. So he says one should not try to acquire sense gratification. Y él dice, no debemos de intentar disfrutar de los sentidos. It's just going to lead you to other bodies. Simplemente nos va a llevar a otros cuerpos. Even on a daily basis. Incluso a diario. We're trying to plan something. No? Intentamos planificar algo. That's acquiring a subtle body. Eso es tomar un cuerpo sutil. And that's frustrated. Y se frustra. But that leads us to another desire. Y nos lleva a otro deseo. So by the end of the day, y al final del día, if we're fortunate, si somos afortunados, we take a bath, tomamos un baño, and we go to Gor Arctic. Y vamos al Gor Arctic. Otherwise, we get all these subtle bodies and gross bodies. Si no, continuamos aceptando estos cuerpos sutiles y cuerpos densos. It becomes complicated. Y se vuelve muy complicado. More complicated. Más complicado. More complicated. Y más. Yeah. It's impossible to get out of the network. Es imposible de salir de esta red. So these are the kind of instructions he's giving to his son. Este es el tipo de instrucciones que está dando a sus hijos. He doesn't go into a lot of detail like Kapila. Él no entra en mucho detalle como Kapila. Yeah, but he says his sense gratification is a useless waste of time. Pero dice que el disfrute de los sentidos es un uso inútil del tiempo, una pérdida de tiempo inútil. Of course, gratifying the senses of Vasudev. Pero claro, el disfrutar los sentidos de Vasudev, that's the perfection of life. Esa es la perfección de la vida. Yeah, but that's real. Eso es real. Yeah, trying to gratify our senses. Intentar gratificar nuestros sentidos it's illusory. Es ilusión. They can't enjoy our service. No pueden disfrutar nuestro servicio. And we're frustrated. Y estamos frustrados. Yeah. One time. Una vez. In my previous ashram. En mi ashram anterior. I was married.
Estaba casado. Yeah, it was miserable for everybody. Era miserable para todo el mundo. The dog was okay, I think. El perro estaba bien. Everybody else was suffering. El resto estaban sufriendo. Yeah, I have no criticism of my wife. No tengo críticas de mi esposa. Yeah, because it was ridiculous being married to a sannyasi. Porque era ridículo estar casado con un sannyasi. Yeah, she wanted to get a washing machine, you know. ¿Ah? She wanted to get a washing machine. Sí, ella quería conseguir una lavadora. And I was trying to convince her to wash the clothes by hand. Y estaba intentando convencerla de que lo lavara a mano. Yeah. So anyway, yeah. So one day, Un día, it was Valentine's Day. era el día de San Valentín. Yeah. And I got permission to get off from work. Y tuve permiso de salir del trabajo. And I bought her a box of candy. Y le compré una caja de caramelos. Yeah, so I brought it home, you know. Y llegué a casa And I gave it to her. y se la vi a And ella. she said, Y ella "Oh, dijo, thank you." oh, gracias. I was going to become angry, Me iba a enfadar, but I was becoming a devotee. pero estaba volviéndome un devoto. Then I thought, well, but she's not God, you know. Bueno, ella no es Dios. She doesn't know all the effort I went to for this. Ella no sabe todo el esfuerzo que he hecho para conseguir esto. So that's the result of sense Ese gratification. es el resultado del disfrute sensorial. We can produce so many fine services, Podemos hacer muchos servicios muy delicados, but the senses can't appreciate them. pero los sentidos no los pueden apreciar. But Krishna can. Pero Krishna puede. Yes, every Raj Bhoga offering, Cada ofrenda del Raj Bhoga, he's examining. You know? él está examinando. Canned green beans. Espinacas envasadas No? en lata. No. He's very sensitive. Él es muy sensible. So this is the kind of instruction Rishabhdev is giving. Este es el tipo de instrucciones que Rishabhdev está dando. And how does he say we can realize our relationship with Vasudeva? Y cómo dice que podemos realizar nuestra relación con Vasudev. What's the first principle? ¿Cuál es el primer principio? It's the same principle Rupa Goswami gives. Es el mismo principio que Srila Rupa Goswami da In Nectar and Bhakti Rasamrita. en el maestro espiritual. Yeah, accept a highly elevated Paramahamsa. aceptar a un Paramahamsa elevado. So Prabhupada Gita. And it can be impersonalist or impersonalist. Y puede ser personalista o Yeah, impersonalista. try and get out of this world. Estamos intentando salir de este mundo. Then after that he gives so many details. Like Pero that. después da muchos detalles. Very nice. You know. Muy, It's very complete. You know. muy completo. Yeah, we can meditate on these. You know. Podemos meditar en esto. Yeah, become purified. Podemos purificarnos. So then he's talking about people who remain attached. Entonces habla de la gente que permanece apegada, The kind of attachments they have. los tipos de apegos que tienen. And then today's 17, right? Y hoy es 17 y 18. Okay. So then he says, where did it go? I go F, control find. I go 17, and it shows up. Okay. Okay. So, if someone is ignorant and addicted to the path of samsara, how can one who is actually learned, merciful, and advanced in spiritual knowledge engage him in fruitive activity and further entangle him in material existence? Traducción No, first sentence. del 17, ¿no? 17. ¿Cómo puede una persona verdaderamente culta, misericordiosa y avanzada en el conocimiento espiritual ocupar en actividades fruitivas a un ignorante adicto al sendero del samsara, haciendo que se enrede aún más en la existencia material? Ajá. Okay. Where is it going here? I lost it. Okay. And thus further entangle him. Okay. If a blind man is walking down the wrong path, Si un ciego confunde su camino, how can a gentleman allow him to continue on his way to danger? ¿qué hombre de bien le permitiría dirigirse hacia el peligro? How can he approve of this method?
¿Cómo podría aprobar esa forma de proceder? No wise or kind man can allow this. Ningún hombre sabio o bondadoso podría permitirlo. Okay. So it's very, nice comment. Es un comentario muy bonito. And he's talking about gurus. Él está hablando de gurús And false gurus. y gurús falsos. Yeah. So a real person has compassion. Una persona buena tiene compasión verdadera. And tries to help people out of this problem. Intenta ayudar a la gente a salir de este problema. And we're going to also read one more verse today. Y hoy vamos a leer otro verso, Because there's no purport to that. porque no hay significado a este. Maybe because it's so intimately connected with the next verse. Y seguramente porque está tan conectado con el siguiente. So the next verse is very famous. El siguiente verso es muy famoso. Yeah. It says, many Ritviks like this. Muchos Ritviks le gusta este verso, But they only quote part of it. pero solamente citan parte de él. Text 18. Texto 18. Gurur nasasyat swajano nasasyat Guru nasasyat svajano nasasyat Pita nasasyat janani nasasyat Pita nasasyat janani nasasyat Daivam natatsyan napateshcha Chasasyan Daivas nastasyan apatischa Namo chayedyah samupeta mritum. Namochayedya samupetya mrityum. One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master. A father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. Aquel que no puede liberar a sus subordinados del ciclo del nacimiento y muertes nunca debe actuar como maestro espiritual, padre, esposo, madre o semidios adorable. Okay, so Prabhupada says, there are many spiritual masters. Srila Prabhupada dice, hay muchos maestros espirituales. But Rishabdev advises Pero Rishabdev aconseja that one should not become a spiritual master que nadie debe actuar como maestro espiritual if he is unable to save his disciple from the path of birth and death. si no puede salvar a su discípulo del sendero del nacimiento y la muerte. So our ISKCON gurus, Así que nuestros gurús de ISKCON can they save people from the path of birth and death? pueden salvar a la gente del sendero de la muerte, de la vida y la muerte. Are you Uttama Adhikari? ¿Eres un Uttama Adhikari? It's like it. Yeah, people challenge like that. La gente desafía de esta manera. Yeah. Well, okay, but it says, even a father and mother should be able to do this. Pero dice incluso a un padre y una madre deben ser capaces de hacer So esto. unless you do this, you shouldn't have children. Así que a no ser de que no puedan hacer esto, no deben de tener hijos. Puts an end to everything, no? It puts an end to everything. Pone un fin a todo. Yeah. So what does it mean? No? ¿Qué significa? Our mailman's not here. Cartero. Yeah. A mailman can give you, fortune and money, Un cartero puede darte una fortuna Yeah. It's by delivering it properly. al darlo apropiadamente. Yeah. So Kanista Adhikari and Madhyama Adhikari can accept disciples. Entonces un canista o un madhyama pueden aceptar discípulos, But the disciple pero el discípulo should accept a guru, debe aceptar un guru, should accept a paramahamsa debe aceptar a un paramahamsa as spiritual master. como maestro espiritual. This is exactly how Prabhupada has always been arranging things. Esto es exactamente como si la Prabhupada ha estado haciendo las cosas. He said, yes, you can call your temple president, other people, guru, Puedes llamar a tu presidente de templo, guru, but you should not forget who the real guru is. pero no debes de olvidarte quién es el gurú verdadero. Yeah, Prabhupada. La Prabhupada. Simple. Simple. Okay. Unless one is a pure devotee of Krishna, he cannot save himself from the path of repeated birth and death. Si una persona no es
Un devoto puro de Krishna no puede salvarse del ciclo de nacimiento y muertes. So one time Prabhupada says, Una vez Srila Prabhupada dijo, there are first, second, and third class pure devotees. hay devotos puros de primera, segunda y tercera clase. But the third class pure devotees Los de tercera clase, are not actually pure devotees. pero no son devotos puros verdaderos. Second class pure devotee, Los segundos he's following the process, están siguiendo el proceso and he can remain pure, y pueden mantenerse puros, free from Maya, libres de Maya, by using intelligence. usando su inteligencia. First class pure devotee Los devotos puros de primera clase is spontaneous. es espontáneo, Yeah, but they're both liberated. You know? pero ambos están liberados. They are both Brahman, Ambos son and Brahman therefore they can be pujaris y por eso pueden ser pujaris and worship the Param Brahman. y adorar al Param Supremo. Tatva deham punarjanmanaitima metosarjuna. One cannot stop birth and death. One can stop birth and death only by returning back home, back to Godhead. La única manera de detener el nacimiento y la muerte es regresar al hogar, de vuelta a Dios. However, sin embargo, who can go back to Godhead unless he understands the Lord in truth? ¿Quién puede ir de regreso a Dios si no comprende verdaderamente al Señor Supremo? Janma karma chame devyam evam yo viti tatvataha. Tatvataha means in truth. Tatvataha significa en verdad. Okay, if some madman came with a gun, si un hombre malo viene con una pistola, shooting at the pictures, está disparando a las fotos, yeah, okay. los cuadros. Maybe we would run out of the room. A lo mejor saldríamos corriendo del cuarto. But if he started to shoot Radharani, pero si empieza a disparar a Radharani, what would you do? ¿Qué harías? Would you stand in front of them? Take him down. Oh, would you stand in front of him? ¿Te pondrías de pie enfrente de él? Maybe. I would. Yo lo haría. Guarantee going back to the spiritual world. Es una garantía de ir al mundo espiritual. Because the deities are different than pictures. Yeah? Porque las deidades son diferentes que las fotos. Yeah, they're spiritual. Son espirituales. But the deities are where Krishna agrees, no? Pero las deidades es donde Krishna acepta. Yeah, there's a story of Sakshi Gopal. Es la historia de Sakshi Gopal. Yeah, when he got Gopal to go all the way to Bengal. Él consiguió que Gopal fuera con él hasta Bengal. Yeah, he was talking with the deity, you know. Él estaba hablando con la deidad. And then he said, y dijo, Pratima Nahatume Sakshad Vajendranandana. You know? Pratima Nahatumi Sakshad Vajendranandana. Anybody know? Pratima is statue. Pratima es estatua. Pratima Nahatume, you're not a statue. Pratima Nahatume, no eres una estatua. You're directly the son of Nanda Maharaj. Tú no eres una estatua, tú eres el hijo directo de Nanda Maharaj. If you can talk, you can walk. Si puedes hablar, puedes caminar. You tricked me. Oh, yeah. It's a very famous story, man. Es una historia muy famosa. He went all the distance, yeah. Fue todo el camino. So we have to know Radha Govinda Chandra in truth. Debemos de conocer a Radha Govinda Chandra de verdad. The deity is spiritual. La deidad es espiritual. Yeah, the deity is chipped, has different characteristics. La deidad tiene diferentes características. They like the offering, they didn't like the offering. Les gusta la ofrenda o no les gusta la ofrenda. Yeah. And the deity then, can reciprocate Ananda. La deidad puede reciprocar Ananda. Yeah, so Brahman, Paramatma, Bhagavan. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Yeah, okay. We have many instances. Okay, now Prabhupada's going to give some examples. Ahora Srila Prabhupada va a dar algunos ejemplos. Of people who rejected their gurus. De gente que abandonó a sus gurus. We have many instances in history illustrating Rishabhadev's instructions. La historia nos da muchos ejemplos que sirven de ilustración a las instrucciones de Rishabhadev. Shukracharya was rejected by Bali Maharaj due to his inability to save Bali Maharaj from the path of repeated birth and death. Bali Maharaj rechazó a Shukracharya debido a que éste no podía salvarle del ciclo de nacimientos y muertes. Shukracharya was not a pure devotee. He was more or less inclined to fruitive activity, and he objected when Bali Maharaj promised to give everything to Lord Vishnu.
Shukracharya no era un devoto puro, tenía una cierta inclinación por las actividades fruitivas y puso reparos a Bali Maharaj cuando éste prometió dar todo lo que poseía al Señor Vishnu. Actually, one is supposed to give everything to the Lord because everything belongs to the Lord. En realidad tenemos el deber de dar todo a todo lo que tenemos, todo lo que poseemos al Señor, ya que todo le pertenece a Él. Consequently, the Supreme Lord advises in Bhagavad Gita 9:27. Por eso el Señor Supremo aconseja en el Bhagavad Gita 9:27. Yat karoshi yadashnasi yat jehosi dadasi yat tapasyasi konteya takurusva madarpanam. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering unto me. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y todo lo que des, así como todas las austeridades que realizas, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. This is bhakti. Eso es bhakti. Unless one is devoted, he cannot give everything to the Supreme Lord. Solo el que es devoto puede darlo todo al Señor Supremo. Yeah, unless one can do so, he cannot become a spiritual master, husband, father, or mother. Quien no pueda actuar así no puede ser maestro espiritual, esposo, padre ni madre. Have you given everything to the Lord? ¿Habéis dado todo al Señor? Have you become a father or mother? ¿Algunos de ustedes han vuelto padres y madres? Yeah. But then Prabhupada gives nice definition. Pero luego Prabhupada da una buena definición. Yeah, Isha, Isha, the deity, la deidad, is very practical. es muy práctico. Do you offer all your food to the deity? ¿Ofreces toda tu comida a la deidad? Shri Vishnu. Yeah. So we can do that. Podemos hacer eso. And it requires a certain consciousness. Requiere una cierta conciencia. Yeah, when you buy new clothes Cuando compras ropa nueva for the deity's servants, para los sirvientes de las deidades, husband, wife, children, para la esposa, esposo, hijos, first you can offer them to the deities. primero lo puedes ofrecer a las deidades. These are for your servants. Estas son para tus sirvientes. And if you do that, Y si haces eso, sometimes you think, puedes pensar a veces, these are more than the servants need. esto es más de lo que los sirvientes necesitan. It's something a little more simple. Vamos a comprarlo un poco más Yeah, simple. just the consciousness, no? Es la conciencia. Yeah, yeah. And so just by worshiping the deities, Por adorar a la deidad, yeah, we can give everything to Krishna. podemos darlo todo a Krishna. Yeah. But then we have to do it more intensely, Pero luego tenemos que hacerlo con más in intención, more detail. con más detalle. And then we can actually realize our eternal spiritual form. Y entonces podemos realizar nuestra forma espiritual. Okay. Similarly, so that's the example of Bali Maharaj. Ese es el ejemplo de Bali Maharaj. Similarly, the wives of the Brahmanas who were performing sacrifices gave up their relatives just to satisfy Krishna. El ejemplo de las esposas de los brahmanas que estaban celebrando sacrificios, los cuales abandonaron a sus familiares para satisfacer a Krishna, nos muestra a unas esposas que rechazaron a sus maridos porque no podían liberarlas del inminente peligro del nacimiento y la muerte. This is an example of a wife rejecting a husband. Ese es un ejemplo de una esposa rechazando a un esposo who cannot deliver her from the impending dangers of birth and I death. have read it, yeah. Okay. Que no puede... Que no puede... Sí, es un ejemplo de un marido, un esposo que no puede salvarla del nacimiento y la muerte. Okay, you lost your place? No, I had already read it. Okay. So then there's a second example. Hay otro ejemplo. Anybody here has given up their family members? ¿Alguien ha abandonado a sus familiares? Aquí. I give up the dog also. I give up my dog also. También he abandonado a mi perro. He was more reasonable. Yeah. Okay, now third example. El tercer ejemplo. Bali Maharaj, what's it? Dvijapatni, and now Bharata Maharaj. Bali Maharaj, Dvijapatni y Bharat Maharaj. Yeah. Okay. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj. He gave up his father. Él abandonó a su padre. And Bharata Maharaj rejected his mother. Y Bharat Maharaj a su madre. What was his mother's name?
¿Cuál era el nombre de su madre? Suruchi. No, Suniti. No, Suniti pero la madre. That's Dhruva. Estamos hablando de Callado. Maharaj Bharat. Meru Devi. Meru Devi. Estamos hablando de Maharaj Kekai? Bharat. Bharat. Koshala or Me he perdido Kekai? de It's Kekai, no? Kaikeya. Koshala was... Well, Koshala, who's the mother of Ram? Okay, this is the mother of Ram. Kaushalya. Koshala. So Kekai, Bharata rejected her. Kaikeyi, Bharat rechazó a Kaikeyi Yeah, because she had sent Ram to the forest. Claro, claro. porque envió a Rama al bosque. Okay. The word Daivim indicates a demigod, La palabra Daivin se refiere a un semidios, or one who accepts worship from a dependent. o a quien acepta la adoración de un subordinado. Ordinarily, Por lo común, the spiritual master, husband, father, mother, or superior relative por lo común, el maestro espiritual, el esposo, el padre, la madre y los parientes mayores accepts worship from an inferior relative. aceptan la adoración de los miembros menores de la familia. But here Rishabdev forbids this. Sin embargo, en este verso, Rishabhadev lo prohíbe. First, his father, spiritual master, or husband must be able to release a dependent from repeated birth and death. Lo primero es que el padre, esposo o maestro espiritual deben ser capaces de liberar del ciclo de nacimiento y muertes. If he cannot do this, he plunges himself into an ocean of reproachment for his unlawful activities. A los que dependen de ellos. Si no pueden hacerlo, se hunden en el océano de la deshonra, debido a su falta de honestidad. Okay. Everyone should be very responsible and take charge of his dependents, as a spiritual master takes charge of his disciple, or a father takes charge of his son. Todo el mundo debe ser muy responsable y cuidar de sus subordinados, tal como un maestro espiritual cuida de su discípulo o un padre de su hijo. All these responsibilities cannot be discharged honestly unless one can save the dependent from repeated birth and death. La única manera de cumplir honestamente con todas esas responsabilidades consiste en salvar al subordinado del ciclo de nacimientos y muertes. So very, very nice instructions. Muy buenas Yeah, we instrucciones. have to hear them, the whole thing again and again. Tenemos que escucharlo todo una y otra Yeah, vez. they fit together. You know? Encajan unas unas cosas con otras. Any questions or comments? Comentarios y preguntas. Yeah, there, yes, yes. Gracias, Gurudeva, por la clase. Gracias por la clase. Mi pregunta es, ahí dice que tanto el maestro espiritual, padre y madre tienen el deber de salvar, pero ¿qué pasa con la elección de la persona? Porque uno puede, así como el cartero, entregar algo, pero si la persona no lo toma, ¿hasta dónde es la responsabilidad del padre, madre o maestro espiritual? She's saying father, mother, they have the responsibility of liberating their dependents, but how far does their responsibility go if the children don't want to take Yeah. it? It's a good question. Es una buena pregunta. One time, Una vez, Jagannath Mishra Jagannath Mishra was chastising Nimai estaba castigando a Nimai for his being a rascal. por ser un Pícaro, sinvergüenza. pícaro, un travieso. Travieso. Yeah, yeah. So in a dream, El sueño one Brahmin came había un brahmana and chastised him. y lo castigó a He él. said, "Don't you know that your child is the supreme personality of Godhead? ¿No sabes que tu hijo es la suprema personalidad de Dios? How can you chastise him?" ¿Cómo lo puedes castigar? And Jagannath Mishra said, Y Jagannath Mishra dijo, "He may be God or maybe not God, él puede que sea Dios o puede que no, but I'm his father. pero yo soy su padre, I have to chastise him." tengo que castigarlo. Yeah, so even Jagannath Mishra is arguing with, about this. Incluso Jagannath Mishra está hablando, discutiendo este tema. And spiritual life is always expanding. El mundo espiritual siempre se está expandiendo. Maya is always coming up with new ways to try and attract people. Maya siempre está sacando maneras nuevas de atraer a la gente. Yeah. And so it's a creative question. Es una pregunta
creativa. Yeah, it has to come from, the answer has to come from the heart. La respuesta tiene que salir del corazón. One basic standard, though, Un estándar básico. Yeah, is that we should bring them to the point. Debemos de traerles al punto Of taking initiation from a bona fide spiritual master. De tomar iniciación de un maestro espiritual fidedigno. Yeah. And then, of course, in ISKCON, chanting 16 rounds. En ISKCON cantar las 16 rondas. Enthusiastic rounds. Con entusiasmo. And follow the 4 principles strictly. Y seguir los 4 principios estrictamente. Okay. Yeah, it's a nice, clear standard. Yeah. Es un estándar muy claro. Diksha. Yeah. Diksha. And yad yada charati shrestas. So we should instruct them by setting the proper example. Debemos de instruirles mostrando el ejemplo. Yeah. And if we do that, y si hacemos eso, then we've pretty much done our job. Entonces hemos hecho nuestro trabajo. Yeah, but you can do a lot more details. Pero claro, puedes ir con más detalles. Yeah, you can try and read the Krishna book to your children. Puedes leer el libro de Krishna a tus hijos. You can try and arrange so they have good association. Puedes darles buena asociación. Yeah. So the Bhagavatam, of course, gives so many instructions. El Bhagavatam da muchas instrucciones. And the Chaitanya Charitamrita. El Chaitanya Charitamrita. So it's a big question. Es una gran pregunta. Yeah. Many. Yes, sir. Yes. Usted estaba mencionando, o me pareció, puede ser que me haya parecido, pero que la frustración es la mayor de las gratificaciones sensoriales. You were mentioning. ¿Ahondar un poquito más en eso? Yes. You were mentioning that frustration is the biggest gratification. This is the comment of one of the greatest acharyas. Ese es el comentario de uno de nuestros acharyas. Uno de los acharyas más grandes. Uno de los acharyas más grandes. Pingala. The prostitute. La prostituta. It's just a story in the Bhagavatam. Es una historia en el Srimad Bhagavatam. So she knows, Ella sabe. Because when you want something, Porque cuando quieres algo, some gratification, una gratificación, you're thinking of the ice cream. Estás pensando en el helado. Yeah, and you get it, Y lo consigues. And afterwards you're sick or something. Y luego pues estás enfermo o algo pasa. Your desire is gone. Tu deseo se ha ido. Yeah. But if you don't get it, pero si no lo consigues, if your desire is frustrated, si tu deseo queda frustrado, you're always, thinking about it like that. Siempre estás pensando. Yeah, that's material life. Eso es la vida material. The greatest happiness is frustration. La mayor felicidad es la frustración. Wow. Yeah. Okay. Final question. Okay. We are, yes. Maybe the ultimate question. Has mencionado que Me la acuerdo. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Pasquale, French philosopher. Pasquale, un filósofo francés. He said, Él dijo, when I forget something, cuando me olvido algo, it's very important. Es muy importante. Because it reminds me of that I'm limited. Porque me recuerda de que soy limitado. It makes me humble. Y me hace humilde. What a psychologist said. Un psicólogo dijo, if you can't remember something, si no puedes recordar algo, just say with enthusiasm. Di con entusiasmo. Oh, it'll come back. Volverá. And after a couple moments, y después de unos momentos, it will. Volverá. Because you're encouraging your mind. Porque estás entusiasmando a tu mente. So it'll come back. Así que volverá. En el mundo material, una persona que es rica considera que el dinero lo ha ganado por su trabajo. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo hacer entender a esa persona que ese dinero no es de ella, sino que es de Krishna? When a person who is working, he gets his money by his work, how to make him understand that this money is not his, but Krishna's. Yeah. Do you think Bill Gates could be poor? ¿Tú crees que Bill Gates podría ser pobre?
if he gives all of his money away, si da todo su dinero, you can't avoid it, no? no puede evitarlo. It'll become more rich, you know? Se volverá más rico. Yeah, so we have karma. Tenemos karma. This is the basic conclusion of Hamlet. You know? Esta es la conclusión básica de Hamlet. All of us have a certain destiny. Todos tenemos un destino específico. Maybe it's a little roughly cut, you know? A lo mejor está cortado así a lo grande. There's certain just how much money we're going to have. Cuánto dinero vamos a tener. How we'll be successful in love. Cómo vamos a Exitoso. ser exitosos con el amor. Yeah, romancia. Yeah, fame. El romance. Hell. La fama. Yeah. So if we're actually intelligent, si somos inteligentes, yeah, then we see that, you know, a rich person sees, yeah. Una persona rica ve. Yeah, the opportunities came, you know. Las oportunidades vinieron. My friend, mi amigo, yeah, we were similar. Éramos similares. He worked just as hard as I did. Él trabajó tanto como yo hice. The opportunities didn't come. Pero las oportunidades no vinieron. Yeah, every businessman knows that. Todo hombre de negocios sabe eso. It takes luck, you know. Se necesita la suerte. Prakute kriyamana ni gunai karmani sarvasaha ahankara vimudatma kartaham mitmanyate. But a big ass. Pero un asno muy grande. Yeah, he thinks I am the cause of everything. Él piensa, yo soy la causa de todo. When you put your shoes on, cuando te pones los zapatos, which one do you put on first? ¿Cuál te pones primero? El derecho. The right. El izquierdo. Everybody always puts one on first. Yeah? Todo el mundo se pone uno primero. But you don't think about it. Pero no lo piensas. No. Yeah. There's so many things like that. Muchas cosas como estas. A little study in psychology. Un poco de estudios de psicología. There was a big, actually I was there, it was Northwestern University. En la Universidad de Northwestern. Northwestern. Chicago, big en Chicago. So one team of students. Un equipo de estudiantes. PhD students. De doctorado. They did an investigation. Hicieron una investigación. For maybe about 2 months. Por 2 meses. It was in the library. Estaban en la biblioteca. After supper. Después de la cena. Yeah, and first the boys would start coming, you know. Y the boys would come first. Los chicos venían primero. They take some books, you know. Cogían algunos libros. They would sit at the tables and start. En la mesa escribían. Then the girls would come later. Luego venían las chicas. And they would walk along, you know. Y vendrían caminando. Look at the books, you know. Miraban los libros. Oh, engineering student. Estudiante de ingeniería. Oh, medical student. Estudiante de medicina. And they would sit down. Yeah. Y se sentaban. And they would never sit exactly opposite the boy, right? Y nunca se sentaban directamente enfrente del chico. You know. Then after about maybe 30 minutes. Y después de 30 minutos. One or the other would initiate a conversation. Uno o el otro empezaban una conversación. Yeah. Okay. And if the boy initiated it, si el chico lo empezaba, there was 30% more chance. Había 30% más de posibilidades. Yeah, that he would invite her out for Coca-Cola. Que la invitaría afuera a Coca-Cola. So it's ritualistic courtship behavior. Es un comportamiento de cortejar así. Yeah, ritualistic. The animals do this, no? Los animales hacen esto. Yeah. And then they publish this, you know. Y lo anuncian. And everybody in the school was freaked out, like that, shocked, you know. Y todo el mundo en la escuela estaban sorprendidos. Nobody had the slightest idea they were doing this. Porque nadie tenía la idea de que estaban haciendo esto. Yeah. So many things we do. Muchas cosas que hacemos. To make us rich. Para hacernos ricos. It's all happening so much by karma. Todo pasa por karma. Yeah. So that without becoming a jnani. Sin hacerse uno un jnani. Without reading Hamlet, you know. Sin leer
Hamlet, or Don Quixote. o el Don Quijote. Yeah, you can be a stupid ass. Puedes ser un asno estúpido Yeah, and think that you're the cause. y pensar que eres la causa, But you see, no, it's so much karma. pero no, el karma está Yeah, ahí. we do something. Hacemos algo, Yeah, but it's not so big. pero no es tanto. Yeah, yeah. But we do something. Pero algo sí hacemos. Yeah. Okay. ¿Estás convencido? ¿Estás convencido? No, estoy rico. Yeah, yeah. So I guess maybe we can stop here Podemos parar aquí. because it is now 9:06. Es unas 9:06. Now it is time we must honor Prasad. Tenemos que honrar el prasada. Jai, Mahaprasad ki jai. Shri Radha Govinda Chandra ki jai. Jai. Shri Krishna Janmastami ki Jai. Gaura Premanand. Hanumatpresak. Un anuncio, los libros que se han distribuido ayer en el Harinam son 139. Вчера совместным усилием было распространено 139 книг во время Харинама. Un número.